मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम बात करेंगे निकाह के अंदर जब निकाह होने के बाद जो छुहारे बांटे जाते हैं अपने यहाँ पर, वो छुहारे क्यों बांटे जाते हैं। पहला सवाल ये है क्योंकि छुहारों की जगह लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी या और कोई दूसरी चीज़ क्यों नहीं बांटते, लड्डू ही क्यों बांटे जाते हैं, यानी छुहारे ही क्यों बांटे जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसका जवाब मैं आपको दूंगा। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर जिस लड़के का निकाह हुआ उस लड़के ने 1 या 2 छुहारे या 3 छुहारे खा लिए अपने निकाह के, तो क्या उसका निकाह ख़राब हो जाता है। क्योंकि कई लोगों का ये ऐसा सवाल आया कि हज़रत अगर जिसका निकाह हुआ है उसने अपने निकाह के छुहारे खा लिए तो क्या उसका निकाह ख़राब हो जाता है, उसका निकाह टूट जाता है। इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म होगा कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए दूल्हा को। तीसरा सवाल ये है कि जो निकाह हुआ उस निकाह के छुहारे जो बटे, तो उन छुहारों को मतलब बहुत सी जगहों पर देखा गया कि बखेरा जाता है, लोग जो है बखेर देते हैं, लोग लूटते हैं। तो ये छुहारों को बखेरना जायज़ है या नहीं, या हम एक एक को करके दें। ये मतलब बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और बखेर देते हैं, लोग लूटते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है। और एक सवाल ये है क्या हम जिन छुहारों पर निकाह हुआ, निकाह के लिए मतलब जिन छुहारों को निकाह में बांटा गया, तो क्या उन छुहारों को जो है बीवी के लिए भी लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते, बीवी का खाना ज़रूरी है या नहीं। अगर बीवी ना खा लिया उन छुहारों को तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि निकाह में छुहारे ही क्यों खास किए गए, छुहारे ही क्यों बांटे जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि मदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखा कि निकाह के बाद मिश्री, खजूर बांटना ये बेहतर है। समझे। अब जाहिर सी बात है छुहारे हों खजूर हैं, ये बात एक ही है। तो ये रिवाज जो चला, समझे, ये रिवाज मतलब खजूरें बांटने का, छुहारे वगैरह बांटने का जो मतलब चालू हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में भी था। जैसे कि ये छुहारे बढ़ते हैं, ऐसी वह खजूरें और छुहारे भी बांटे जाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में। हज़रत मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नक़ल फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली और हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का निकाह पढ़ाया, तो निकाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तबाक खजूरों का लिया और तमाम सहाबाए किराम जो वहाँ पर हाजिर थे तो जमाअते सहाबा पर बखेर कर लुटाया। इसी बिना पर फ़ुक़हा की एक जमात कहती है कि मिश्री, बादाम वगैरह, छुहारे वगैरह जो है बखेर कर लोगों पर लुटाना ये निकाह की ज़ियाफ़त में मुस्तहब है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि निकाह के बाद छुहारे यानी खजूरें हदीस में लूटने का हुक्म है और लुटाने में भी कोई हरज नहीं है। और ये हदीस जो है इमाम बैहक़ी ने भी इसको नकल किया है और इमाम तहतावी ने भी इसको नकल किया है। तो मालूम हुआ कि निकाह के बाद मिश्री, खजूर, छुहारे वगैरह लुटाना चाहिए, यानी लोगों पर बखेरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, जो भी आपके जहन में भी वो बात आ गई होगी जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। ख्याल किस बात का रखना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब लोगों पर बखेरा जाए तो लोगों को भी चाहिए कि वो अपने दामनों को फैला लें और उनके दामनों में जितनी भी खजूरें या छुहारे गिरें उनको ले लें। अगर कोई नीचे गिरे तो उसको भी उठा लें, लेकिन ज़मीन पर गिरने ना दें। अगर ज़मीन पर गिर भी जाए किसी वजह से तो उसको उठा लिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो एक काम करते हैं कि जब छुहारे बढ़ते हैं तो इतनी लूट खसोट होती है कि छुहारों को जो है लेने नहीं देते और बल्कि एक दूसरे को तकलीफ़ में डाल देते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है गिर जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए ये बात हो गई। ये हदीस पाक से साबित है कि
لوٹانا چاہیے، بکھیرنا چاہیے، یہ نکاح کی ضیافت میں شامل ہے اور مستحب ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے چھوہاروں کی بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، کھجوروں کی بے ادبی نہیں ہونا چاہیے۔ رزق کا معاملہ ہے، بے ادبی سے ضرور بچنا چاہیے۔ اب رہا سوال یہ کہ نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد اب ان چھوہاروں میں سے جن چھوہاروں پر نکاح ہوا اور جن چھوہاروں کو بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، لوٹایا جا رہا ہے، تو ان چھوہاروں کو کیا دولہا کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ کیونکہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ ایک جگہ پر جو ہے نوشے میاں نے دولہا نے جو ہے چھوہارے کھا لیے، تو کچھ لوگ بولے کہ یار تیرا ہی نکاح ہوا ہے اور تو نے ہی چھوہارے کھا لیے، اب تیرا نکاح جو ہے یہ خراب ہو گیا، نکاح تیرا صحیح نہیں رہا۔ تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، نکاح کے چھوہارے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شیرینی ہے، اسے کھانا چاہیے، سمجھے، اسے کھانا چاہیے۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا گیا، کیا دلہن جو ہے اپنے ہسبینڈ جس سے کہ نکاح ہوا ہے، وہ جو چھوہارے بٹے تھے نکاح خوانی میں، کیا ان چھوہارے کو دلہن کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی؟ تو ایک جگہ پر ایسے ہی کیا کہ ایک دولہا نے کچھ چھوہارے لیے اور پہلی رات میں، شادی کی رات میں، ان چھوہاروں کو جو ہے خود نے بھی کھایا اور اپنی جو ہے بیوی کو بھی کھلائے، دلہن کو بھی کھلائے۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، دولہا بھی کھا سکتا ہے چھوہاروں کو اور دلہن بھی کھا سکتی ہے، شریعت کے اندر کوئی منع نہیں ہے۔ اور ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ اگر دولہا نے کھا لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا یا نکاح خراب ہو جائے گا۔ یہ صرف واہیات باتیں ہیں اور غلط باتیں ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے، جیسے نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نکاح کی محفل میں تو رہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے جب تقسیم ہوتے ہیں چھوہارے تو اس وقت پر جو ہے بدتمیزی کرتے ہیں، سمجھے، اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہ کیا جائے، یہ ایک شیرینی ہے، اس کو ادب اور احترام کے ساتھ میں لیا جائے، سمجھ رہے ہیں، اور بے ادبی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی چاہے دولہا چھوہارے کھائے یا دلہن چھوہارے کھائے، اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ کھانا چاہیے، جس سے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی برقرار رہے، دولہا اور دلہن کے درمیان بھی محبت پیدا ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں امید کروں گا کہ یہ کچھ سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے من میں بھی، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس تعلق سے، تو آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں جائیں اور اپنے من کی بات اور اپنے خیالات اور اپنے سوالات اس میں جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے بات کا جواب ضرور دیں گے۔